आप सब पर सलामती हो। आज हम कोरोना वायरस या कोविड-19 पे बात करेंगे। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जाता है। क्या ये सेल्फ आइसोलेशन हमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, रियलाइजेशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन की तरफ नहीं लेकर जा रही? क्या ये खलवत हमको इस सब में मदद नहीं देगी? क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें हमारे परवरदिगार ने कॉर्नर कर कर अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया कि तन्हाई इख्तियार करो और सोचो, मेरे लिए सोचो और अपने लिए सोचो। शोर की दुनिया से हट जाओ जहाँ हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, मेरी आवाज़ को सुनो, जो कभी तुम्हारे दिल और कभी दिमाग में एक मैसेज की सूरत में जाती है। सेल्फ गाइड्स की सुनो और जो तुम्हें नेमतें दी उन पर गौर करो और समझो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वही सब करने वाला है और उसी से रिश्ता मजबूत करो। जब हम समझेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे? खुदा पर भरोसा करने का, तवक्कल करने का, यकीन रखने का, अपना फेस स्ट्रॉन्ग करने का मकसद है ये सब कुछ। और यही तो वक्त है कि आजमाइश पे हम क्यों ना पूरा उतरें। फिर एक बात याद रखें, जब हम सब लाइन में हैं, ये लाइफ साइकिल है, लाइफ प्रोसेस है, सबको जाना है। कहते हैं कि वबाई अमराज में मरना शहादत है, तो फिर डर कैसा, पैनिक कैसी? एक और बात याद रखें, फियर बहुत जल्द नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। उसी वक्त उसका हमला तेज तर हो जाता है जब डर या खौफ की सूरत पैदा होती है। डर जो किसी किस्म का भी हो, या खौफ, फियर ऑफ डाइंग हो या कोई और, इसको बिल्कुल अपने पास ना आने दें। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपका भरोसा अल्लाह ताला पे होगा, यकीन अल्लाह पे होगा। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जैसा कहा गया है, हाथ धोएं और एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक हाथ धोते रहें। स्टीम बाथ लें या स्टीम लें, गर्म पानी दिन में 2-3 बार पिएं। हाथ ना मिलाएं, लोगों से ना मिलें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। छींक का तरीका बताया गया है, सफाई रखें। एयर कंडीशन डक्ट्स जो इस वायरस को फैलाने में मदद दे रहे हैं, एहतियात करें। सनलाइट में बैठें, मास्क वगैरह अब उनका इस्तेमाल करें। और वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है। मीडिया के वो चैनल जो पैनिक क्रिएट कर रहे हों वो ना देखें। दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेकर जाएं, काम डाउन रहें और अपने अंदर डिटर्मिनेशन पैदा करें। हर तरह की बीमारी से निपटने के लिए आप पावरफुल सोल हैं। अपने आप को विक्टिम ना समझें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। लिव इन द मोमेंट एंड बी हियर एंड नाउ का बेस्ट इस्तेमाल करें। फिर बहुत से चैनल जैसे अल्लाह का फजल, माँ बाबा की दुआएं, चाहे वो जा चुके हों, अच्छे कामों का सिला, ये सब आपकी मदद करते हैं। अपने आप को इन कामों में लगाएं, लोगों को पैनिक से निकालें, फ़ोन करके बात करें, हौसला दें। फिर अपनी सोचों में लोगों से बात करें, आप मजबूत हैं, रब्बे करीम आपके साथ है। सदका खैरात करें, सैनिटाइजर्स दें, फूड दें और उन लोगों की मदद करें जहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत है। उन मुल्कों के लिए कोशिश करें, कॉन्टेक्ट नंबर्स ढूंढें जहाँ पे ये सब चीज़ें इकट्ठी करके उनको भेजने का अगर कोई सिलसिला है। एक और बात ज़रूर याद रखें, जितना आप रब से जुड़ेंगे, उसको मनाएंगे, अपना स्पिरिचुअलिटी लेवल हाई करेंगे, उतनी ही हाई लेवल फ्रीक्वेंसीज आप पे अफेक्ट करेंगी पॉजिटिव एनर्जीज की, जो आपकी सेहत, इम्यून सिस्टम और हर काम में मदद देंगी। अपने रब को राज़ी करें, उसको मनाएं, उससे कनेक्शन मजबूत करें, उसकी प्रेजेंस फील करें अपनी ज़िंदगी में। लोगों को माफ़ करें ताकि वो भी आपको माफ़ करे। अगर आप सिर्फ माफ़ी की दुआ ऐसे मांगेंगे और लोगों को पकड़ कर रखेंगे तो वो आपको माफ़ ऐसे नहीं करेगा। आप जितने लोगों को आपने पकड़ के रखा सबको माफ़ कर दें, छोड़ दें, अल्लाह ताला पर छोड़ दें सब कुछ। दुआएं मांगें, दुआएं कैफियत का नाम है। जिस भी जुबान में करें लेकिन दिलो जान से करें, रो रो कर करें, मिन्नतें कर कर के उसको मनाएं। वो बहुत गफूर और रहीम है, उससे बेहतर कोई और दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खुदकुशी न करें। जैसे शहादत का सवाब है, इसी तरह बद एहतियाती खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर हाथ नहीं मिला सकते तो जुबान से कहें, बल्कि
ہاتھ ملانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اصل مقصد یا سنت ملانا نہیں ہے، صرف منہ سے بولنا ہے۔ اسی طرح مساجد بند ہیں، عبادت خانے بند ہیں، تو گھروں کو مساجد بنائیں۔ دل اللہ کا گھر ہے، لوگوں کے دلوں کو خوش کریں، گھروں میں خود بھی عبادت کریں اور بچوں کو بھی دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کہاں ان کو کردار سازی کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ بڑے بڑے ہیلنگ سینٹرز میں ہر 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجتا ہے کہ سب جہاں جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی 1 منٹ کے لیے اللہ کو تصور میں لاتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنائیں، اپنے کچن کو خاص طور پہ ایسا بنائیں، وہاں پہ حمد لگائیں، نعتیں لگائیں، اس کا انوائرمنٹ بہت پاک کریں، پازیٹیو تھاٹس رکھیں کھانا بناتے ہوئے خاص طور پہ، کیونکہ وہی آپ کی آگے فیملی میں ٹرانسفر ہوں گی آپ کی تھاٹس۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت نہ بھولیں، کیونکہ یہ کھانا ڈفرینٹ پروسیس سے گزر کے آتا ہے جس میں ڈفرینٹ انرجیز سے مل کر یہ بنتا ہے۔ کھانے کو ڈھک کے رکھیں، واٹر میموری کے لیے بھی، اور ویسے بھی کہا گیا ہے نماز شفا ہے، قرآن شفا ہے، پڑھیں بھی اور گھروں میں بھی اذانیں لگائیں، قرآن لگائیں اور آیت شفا بھی پڑھیں، سورہ رحمان کی بہت زیادہ تلاوت کریں، گھر کے انوائرمنٹ میں لگائیں۔ دل کی صفائی کریں، روح کی صفائی کریں جسم کے ساتھ ساتھ، وضو میں رہیں اور وضو ٹھیک سے کریں جس طرح کہا گیا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے بھی، اور آج کل جو یہ وائرس ہے اس کا بھی بہت افیکٹ ناک یا منہ سے ہو رہا ہے، تو خاص طور پہ جیسے وضو کا طریقہ بتایا گیا اس پہ خاص عمل کریں۔ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ تو ہم لوگوں سے بات کر کے ان کے لیے دعائیں کر کے ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے۔ ہمیں یہ اصل میں ایک بہت بڑا موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس موقع میں اس جو انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے لوگوں کو بڑھ بڑھ کے پوچھے، اپنے اراؤنڈ 40 گھروں کو ایٹ لیسٹ اس کا خیال کریں تاکہ ہم کسی کی ہو سکتا ہے باتوں میں ہی جان بچا سکیں، دعاؤں سے جان بچ سکے کسی کی۔ اپنے ماحول کو خود بنائیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے کرے گا۔ ویسے بھی کہتے ہیں پہلے لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کی دعائیں سنی جائیں، اور اس تنہائی میں رب کریم سے کسی بھی زبان میں مانگیں لیکن ضرور مانگیں۔ حق پر بولنے والا بنے، جو کہتے ہیں وہ کریں بھی تاکہ اللہ کے غصے سے بچیں۔ بھلائی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، مگر ہماری اپنی کوتاہیوں سے نیگیٹیوٹیز پھیلتی ہیں۔ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ آج کل جو موقع آپ کو گھروں میں رہنے کا ملا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ جب اس رب کریم کی آپ کو قربت ایک بار مل جائے گی اور آپ کو جو مزہ آئے گا اس قربت کا، تو آپ خود ہی نہیں چاہیں گے یہ سلسلہ ٹوٹے۔